रंगी रंगावती रंगीनी ए रंगी रात सारा मु शोनी कहूँ तुम संगे जीवी मत न कि तुम चलीगल हीरे मु तो सेठी जाई कांदी कांदी लुह सिंगानी एकाठी कर फेरली आ तमे जाइतिले आउरी केते कोन मिसिक छत्र छाळ हे जाइता कौन हेलाटी हां हेला जे हेले मु गोटे कथा बुझी पालु महाभारत भितर को रामायण पछी आसला किंतु इरे वस्त्रहरण तो हेला महामानी दुर्योधन पांचाली उठाइने छत्र छाळ कले हेले हठात राम सीता सुना हरिणी कोठु आसिला मु गोटे कथा बुझी पारुनी मते पेट्रोलिंग काई पठाउछंती गोटे हेले केस म हाथ दउनाती एते इग्नोर काई करछंती चला मोरी बेला खराब हो ए सोळा तू कोन थाना भीतर मैडम टी पेस्टी दे कथार्ता करना चुपा सोळा रंगी ये कोन आपण मत कौन पचार ताकू पचार सी कहीं क्या पाक आसी का पाक आसु आपण पाखु मो पाकु आज्ञा काई आसु गोटे कथा बुझिया पचार हौ मैडम मोर जहा तोर जा माने मोर से 3 फुट 3 इंच बुद्धि लगे बुझिली 4 जुगर 4 ग्रंथ सत्यर वेद त्रेतयर रामायण द्वापर महाभारत हेले कली रे कौन थाना भेराइटी स्टोर भाभी देछ ना थाना को मु भेराइटी स्टोर भाभी आपन ए सोळा ओला आउले हबनी हां आउले हबनी आउले हबनी सोळा बस मैडम ताकू मारंतुनी ताकू माइले तोर कोन होची ता भलु मोला तो स्पीकर कोन बाजलानी हमर नाली नेली यार कनेक्शन नहीं गेला सोल्डिंग कोला के सोल्डिंग कोला के माने जॉइंट तो झड़ाई आईआईएस मैडम कले चप नाइ मैडम आमी निजे निजे करू हमर आपे आपे जाईजी हां से जिंस से या हे जाईथुआ ये तीन पुटिया को नहीं ए थाना भीतर कोन गोटे खेल चलछि जोटा कि तू जानिछु मु किछि जानि मैडम खेल खेल किछि नहीं क्रिकेट खेल इरे बैट तो जड़ीटे मु तो सड़कीटे हेबिनी भली कि फुटबॉल बॉल ओजन जति को मो ओजन भी सति के होबनी बास्केटबॉल पापुली पाइबुनी लुडो की कैरम मैडम से सांगाती खेल मुंडो टीण हो जिवो किंतु गोटिया खेल रे मते को बोपा भी परिबनी को खेल बहु चोरी वांस बहु चोरी खेल खेलबी माने बाप घर बहु फेरला को कोळे रे छुआ धर के फेरथिबो ए सोळा ओला पुणी सोळा ओला बे सोळा आउ हबनी बाहर कर बाहर कर कौन कौन जाननु ना जानिनु कौन हैं ना मु बाहर करिवे ओ याइटा गोटे अछि रंगीन बागुर कथा रंगीन बाहर करे कौन बढ़िया जिन छडे मैडम ता कैमरा मोबाइल दे दियंतु सेटा तार ता भाई तू बहुत वकिलाती करछु नहीं पर दिन छरे लागंतुनी पर दिन से तू लागि तू ता निजरो मु पर मैडम मो पाखर पर कई नहीं समस्त निजर विशेष कर झील पिला स्त्री लोक अधा विधवा रांडी खंडी एमान को मुझे पर करिया चाहे सब बेले निजर करिया चाहे ता छड़ा मोर तो पिला दिन प्रिय अभ्यास काख बा मैडम तुम टिके करून हां करून मु करबी काख मु काख करबी काख सोळा मु भितरु आसे तते काख करबी हला बढ़िया बा सोळा इलो कैमरा मोबाइल लेके पळेले श्रीकृष्ण जाऊ कौन कौन जाओ सब बा गंडगोल हो जिवो किछि गंडगोल होबनी से मोबाइल कैमरा भीतर किछि नाही जा सब थिला मु स्टूडियो रे पुरई सीडी रिकॉर्डिंग करी जोठी जा दबा कथा देई छत ए सोळा कोनटा रिकॉर्डिंग करछु कोनटा रिकॉर्डिंग करछु एल्बम एल्बम हां एल्बम एल्बम
ଆଲବମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ରଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ମୁଁ ସୁଟିଂ କଲି। ସୁଟିଂ ବି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ବଢିଆ ତତେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ନାଇଁ? ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ସବୁ কোনটা রেকর্ডিং করছ? কোনটা রেকর্ডিং করছ? ମୁଁ କହୁଛି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋଠୁ ଶୁଣ। ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ତମ କାମ ସରିଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତମେ ଏଥର ଆସିପାର। ମ୍ୟାଡାମ ଏ ସୁଟିଂ ଖେଳରେ ମୁଁ ପୁରା ଚମ୍ପିଆନ। ଏ ସୁଟିଂ ଖେଳରେ ମତେ କୋଉ ବୋପା ବି ପାରିବନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ହଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବା ଲୋକଟା ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି, ସିଏ ପାଇବ। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ରଙ୍ଗିକି ସାଙ୍ଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି ପୁରା ଦେଖେଇକି ରହିଛୁ। ରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗାବତୀ ରଙ୍ଗିଣୀ ଏ ରଙ୍ଗୀ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇନି, କହୁଛି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ମତେ ନ ନେଇକି ତମେ ଚାଲିଗଲ। ହିରେ ମୁଁ ତ ସେଠି ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକାଠି କରି ଫେରିଲି। ଆଉ ତମେ ଯାଇଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ମିଶିକି ଛତ୍ର ଛାଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ହେଲାଟି? ହଁ ହେଲା ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମହାଭାରତ ଭିତରକୁ ରାମାୟଣ ପଶି ଆସିଲା କେମିତି? ଏରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ତ ହେଲା, ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ଉଠାଇନେ ଛତ୍ର ଛାଳ କଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ରାମ ସୀତା ସୁନା ହରିଣୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମତେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଲେ କେସ୍ ମୋ ହାତକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଇଗ୍ନୋର କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ମୋରି ବେଳା ଖରାପ। ଆଉ ଏ ଶଳା ତୁ କ'ଣ ଥାନା ଭିତରେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପେଷ୍ଟି ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଚୁପା ଶଳା ରଙ୍ଗୀ ଇଏ କ'ଣ? ଆପଣ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି। କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋ ପାଖକୁ? ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ। ପଚାର। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ଯାହା, ତୋର ଯା ମାନେ? ମୋର ସେଇ 3 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ବୁଝିଲି 4 ଯୁଗର 4 ଗ୍ରନ୍ଥ, ସତ୍ୟର ବେଦ, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱାପରରେ ମହାଭାରତ, ହେଲେ କଳିରେ କ'ଣ? ଥାନାଟାକୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଭାବି ଦେଇଛି। ନା ଥାନାକୁ ମୁଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଭାବିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ଶଳା ଓଲା ଆଉ ଓହ୍ଲାଇ ହବନି। ହଁ ଆଉ ଓହ୍ଲାଇ ହବନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁନି। ତାକୁ ମାରିଲେ ତୋର କ'ଣ ହଉଛି? ତା ଭଲ ମୋଡଲା ତୋ ସ୍ପିକର କ'ଣ ବାଜିଲାଣି? ଆମର ନାଲି ନେଳି ୟାର କନେକ୍ସନ ହେଇଗଲାଣି। सोल्डिंग कला किए? सोल्डिंग कला किए? माने जॉइंट तो झड़ाई 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 आईआईएस मैडम कले। चुप नाइ में मैडम आमी निजे निजे करू। हमर आपे आपे जाईची। हां से जिंस से या हे जाईथुवा। ये तीन पुटिया को नहीं ए थाना भीतर कोन गोटे खेल चलछि जोटा कि तू जानिछु। मु किछि जानि। मैडम खेल खेल किछि नहीं क्रिकेट खेल इरे बैट तो जड़ीटे मु तो सड़की हेबिनी भल्ली कि फुटबॉल बॉल ओजन जति को मो ओजन भी सति के होबनी बास्केटबॉल पापुली पाइबनी लूडो की कैरम मैडम से सांगाती खेल मुंडो टीण हो जिवो किंतु गोटिया खेल रे मते को बोपा भी परिबनी। को खेल? बहु चोरी वांस बहु चोरी खेल खेलबी माने बाप घर बहु फेरला को कोळे रे छुआ धर के फेरथिबो। ए सळा ओला कोनी सळा ओला बे सळा आउ हबो बाहर कर बाहर कर बाहर कर कोन कोन जाननु जानिनु कोन हैं मु बाहर करिवे ओ याइटा गोटे अछि रंगीन बा आगुर कथा रंगीन बा
ବାହାର କରିବା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତା କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ବା ତାର। ତା ପାଇଁ ତୁ ବହୁତ ଓକିଲାତି କରୁଛୁ ନାଇଁ? ପର ଜିନିଷରେ ଲାଗନ୍ତୁନି। ପର ଜିନିଷରେ ତୁ ଲାଗିବୁ, ତୁ ତା ନିଜର, ମୁଁ ପର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଖରେ ପର କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର। ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅଧା ବିଧବା, ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ପର କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ତ ପିଲାଦିନଠୁ ପ୍ରିୟ ଅଭ୍ୟାସ କାଖ ହବା ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମେ ଟିକେ କରୁନ, ହଁ କରୁନ। ମୁଁ କରିବି କାଖ, ମୁଁ କାଖ କରିବି। କାଖ। ଶଳା ମୁଁ ଭିତରୁ ଆସେ ତତେ କାଖ କରିବି ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ହବ ଆଉ। ଶଳା ଇଲୋ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯାଉ କ'ଣ କନି ଯାଉ, ସବୁ ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି, ସେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପୁରେଇ ସିଡି ରେକର୍ଡିଂ କରି ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ଏ ଶଳା କ'ଣଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ? କ'ଣଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ? ଆଲବମ୍ ଆଲବମ୍ ହଁ ଆଲବମ୍ 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 ଡ୍ୟାନ୍ସ। ରଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା, ମୁଁ ସୁଟିଂ କଲି। ସୁଟିଂ ବି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ତତେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସବୁ କ'ଣଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ? କ'ଣଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହୁଛି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋଠୁ ଶୁଣ। ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ତମ କାମ ସରିଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତମେ ଏଥର ଆସିପାର। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ସୁଟିଂ ଖେଳରେ ମୁଁ ପୁରା ଚମ୍ପିଆନ୍। ଏ ସୁଟିଂ ଖେଳରେ ମୋତେ କେଉଁ ବୋପା ବି ପାରିବନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ହଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବା ଲୋକଟା ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି, ସିଏ ପାଇବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ରଙ୍ଗିକି ସାଙ୍ଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି ପୁରା ଦେଖେଇକି ରହିଛୁ।